ഇവിടെ سروزان کم فرق ما علاقہ لفظ است برحال ما علاقہ تار وغیرہ یہ گز اسی جنرل سسٹم یک اسی ما گج دگوشوں گز دگوشوں باقی مکران ہے سروز استے آئی ہے چیار تار یہ چیا چی جوڑ بوتے دار پرپکے دار یہ مکرانی سروز چیار تار یہ تار اضافہ میں کہ سائے تار مائن تار کستے مائن تار سائے ٹوٹل کتار استا 9 بیاں یا 12 بیاں میں کہ شاہی استا شاہی زنگی شاہی میں خاندانے گا ہمیں یہ سیو دو تار تھا خدا نو 8 تارا 9 تارا مائن تارا مشان ہمیں فرق ہے مکرانی ہے گرے گا طریقہ ہے مکرانی سروز ہے یہ بڑا میں طریقہ مشان یہ بڑا گرد یا کہ تار یا کہ مکرانی سروز ہے اضافہ علی جان تو مختلف جگہ شتا کہ میں پروگرام وہ استاد بابت آئیں تو یہ پروگرام مانی تو کا آڈینس گوشداروں چاروں کا نہیں چوڑے آثارے بلوچی میوزک کا خاص کر سروز بھی تمبورک بھی پرچہ بعض مردم انو کے استاد کے جرمنی شتا کا میں سروز نواز نام کے دلا شتا نور بخش بیجو نواز تو آئیے بچار آپ دے یورپ مردمان چو ناچ کنا گا ہمیں چو انرو مرگا تو یہ آلات اچھے بڑھ گندے جی زید صاحب ہمیں بلوچستان یا ہمیں بڑے میزو کے الحمدللہ مست ہے نا کہ ماں یک ماہ استاد سچخانہ دبئی اگوازیں تھا دبئی ایکسپو 2021 سما شتا بلے سر آدم میں پروگرام تقریباً اسٹارٹ ہوتا شپ 6 بجے ٹائم بیگا تو آدم مردم ہمیں وڑ ہمیں انتظار آتا کو جام میں پاکستان پویلین نا تھا ایدم مردم 6 گھنٹہ انتظار آتا ہمیں میزو کے واسطہ سر ما پیش شتا تے گڑا اول استاد سولو میزو کے تک سرونز پدا بینجو پدا دمبورا ہمیں جو ساز آتا فوک ساز بینجو دمبورا اور ربابو متت نا صرف ہمیں سولو میزو کے واسطہ مردم انتظار پدا ہمیں سنگر آتا تے بلوچی گوشندہ جوانی نتا بروئی آتا پشتو متت تو سر ہمیں الحمدللہ بلوچستان بلوچ میزو کمیں وڑے کہ مردم باز انجوائے کرنا باز جوان نمال اٹھیں مستو کلیو زیمر ہاں ہوتی نامدار ہیں تو یہ شمارا اس بے کریں جی شرف دارم بیا
वाह 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 बस बस वाह वाह बाज़वान बा ज़बरदस्त बाज़वान जी शरफ दरानी मजलिस में टाइम था उस्ताद सचुकान यादा तो लाजुम मैं एक दे किरदारी उस्ताद रफ़ीक बुता आइए बाबता माँ वाजा जुस्त करने पर कि हाम बेंजो साहबा एक मजनी नामी बुता वाजा उस्ताद रफ़ीक के हाँ मैं लते रोचा बीरान बुता तो आइए बाबता चीज़ी कब चने गम वाजा उस्ताद रफ़ीक का पजिया मैं भी थूं अल्लाह पाक मरूमा जनता नसीब को उस्ताद बाज फनी की सब खुदती माए कसते दिसी संगत बोर भी गए परेशान भी गए उड़ किस्से भी को मजा ये गप्पे जिता कंदे थी मत गप्पे कंदे थी बास हर संग तर मालूम थी पता कसते साज अबे जुआ बाज मजा है उस्ताद या पर ऐसे इंसान मन नजदीक का दिसते आखिर बाज रूहानी इंसान है मतलब मर्द में नेचर बाज खूबसूरत है बिल्कुल वर्ष ये कसते इखलाक वर्षा जुबान वर्ष भी पता कसते मिजाल शुगल हमकर को थी हदर से ज्यादा अल्लाह जनता नसीब करती पता मैं फजी अभी था संगत भी थूं मार में परेशानी भी था कि उस्ताद मन गा कसते जवान ना उस्ताद नहीं उस्ताद सचुए तुम्हारा अरमान भी था उस्ताद रफ़ीक कह दे अल्लाह पाक जनता नसीब करते इंसान है बस नहीं बिल्कुल भले नमीरान अलीजन तो उस्ताद रफ़ीक की बाबत चीज़ें कुछ अहम गोश में हवार बुता नज़दीक बुता जीजाद साहब उस्ताद जी तो अवल तो मनी उस्ताद था उस्ताद रफ़ीक में नहीं शागिर्द था उस्ताद जी तकरीबन मनी मजने टाइम उस्ताद जी अगु गस्ता है और काफ़ी प्रोग्राम हम और बुत है तो आवाज़ फ़कीर मिजाज जी मर्दों में तो मतलब हम उस्ताद ने समझा में पिस्ता था बाजार प्रोग्राम हम काफ़ी सिंदा बुत है पंजाब पहंगो अंगो बाज़ प्रोग्राम को थे हमें वर्षा ने सफ़र बुत है कि मारे खबर न बुत है कि मैं सफ़र को थे एक बला 15 घंटा में सफ़र को थे 12 घंटे लेकिन हमें वर्ड मारा अंदिन थे ट्रेन बाजी को थे मात्रा तो बाज़ ग्रेट इंसान अल्लाह भी बख्शी थी राजवन जी शरफदार उसको कुछ आरो का मतलब जिंदगी ये इंसान हर इंसान बीरान बुगी रहोगी जिस्मानी तौर भले अमा मर्दों अबदमान भी नमीरान भी जिंदगी कुछ भी फील्ड या खारी भी कम फन इज़्म वाला भी या जिंदगी तो कहते हैं फील्ड बाज इंसानियत वाला भी तो आहानी जिस्मानी तौर वाकई चम्मच जिदाबा भले आहानी गप आहानी इज़्म आहानी हुनर आहानी खिदमत ईर बा तो इस जानबी कि आ नमुर्तगा आ जिंदगा आ बदमाना तो हमें बड़ा उस्ताद रफ़ीक भी उस्ताद सचुकान भी आ नमीराना आनी साज आनी माँ के सो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कुता कार्बर्स कुता आ दनी का कायम हो दायमा नुमा दिल पर मदो का बंदे बाज ज़ेबाएं मारा इशोश करान कि माँ उस्ताद रफ़ीक के वो जी
वाह वाह, बस 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 देवा। बस 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 खूबसूरत जी शरफदारें उशकन को चारों खां मरुची माँ उस्ताद सचुका ने यादा उस्ताद रफ़ी की याद दीवान टाइम था गोमा साड़ी अंत वजह आवन का बुकटी कि आ सरोजा एक जवानी गप्पे कि अमा में इज़्मकार बुता आहानी कारा देमा बर गए आहानी रंदगिरिया करेगा हमें तो लाजम एक जवानी चीज़ी कि अमा सिलसिला बरजाओ जारी है तो भला ये नुमाइंदा ये शनी नुमाइंदगी करना हर इलाका हर दमागा रवा ये उती कल्चर उती ज़ुबान उती नेताग उती इलाका मुख्तलिफ रंगा पेशदारा तो ये अगामा बोशे के कौमानी सफ़ीरा या मुल्कानी सफ़ीरा या इलाके सफ़ीरा तो एक गप्पे तो का इस शक नहीं परचे के ईशानी इज़्मत कनक ईशानी ख्यालदारी कनक ईशानी इखलाकी सपोर्ट कनक मैं दुरुस्तन जिम्मेदारी परचे के आहानी प्रोफेशन हमेशा आहानी रोज़गार वसीला हो हमेशा आहानी ज़िंदगी मुआशी मामला गो हमें साजा गो हमें सोता गो हमें तबला और डोलो का वाबस्ता हैं तो लाजम आती लीडर हैं आती नुमाइंदे हैं तो ये उड़े मर्दमानी किरदारा यानी हौसला अफजाई कनक दिल बड्डी कनक सेकेंड दिया मैं दुरुस्तानी जिम्मेदारी हैं कि माँ ई अवालहा उती जिम्मेदारियाँ पूरा बेकरें शरफदारा माँ लूटन के मुकाचे फ़ायदा चस बेकरें ये हम उस्ताद नाको फैज़ो के गए लैला और लैला के इस सोत मा उल्टा मरुची याद मुनासिबता जी वजह वाह वाह
बात जेवा बात खूबसूरत बात जवान जी हावती लक मिन्नत हो अली जान तई बाज बाज मेहरबानी जी शरफ दरा मा लुटत की गीशे सरोज तवार आयता तबलेगा या डुलुके का इश्क कहीं बल बाद मार मुनदा मैं मजलिस उस्ताद सच्चू खान उस्ताद रफ़ी की याद है बुता तो शरफ दरा मरूची मजलिस से कारमस्तर सोचकार मीर अहमद काकड़ मेहमानदार डॉक्टर जाहिद इश्तिया मोकल भी दिए भले उस्ताद सच्चू खान यक आइटम हस्ते शो आयशा गोशुदारी सलामत बातें बलूचिस्तान के दूर उफ्तादा पहाड़ों और वादियों में सच्चू खान के सरोज से जो सुर फूटते हैं उनमें पाक वतन से चाहत और मोहब्बत की लगन भी है और कुदरत से मिलने वाली नेमतों का शुक्र भी।